Guys, welcome back to my channel. Nandito po ako sa kwarto. Nakahiga po ako. Pero nakatayo na po ako. So guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng grills. Mga gusto nyo ng gold or silver tip. Guys, ito. Yan. Tapos hahapiin natin. Yan. Yan guys. Tapos hitiin natin. Hitiin ulit natin. Yan. Tapos lagay natin dito. Yan guys. Yan. Lang guys. Kamali. Ayan guys, kuha ulit tayo. Tapos lagat ulit tayo. Ayan. Ayan. Yan, gagawin natin ganyan. Tapos hatiin. Parang ganyan guys. Tapos lagay sa ngipin. Yan guys. Tapos next natin gagawin ito guys. Guys, pakita ko sa inyo yung result. Yan guys, yung result. So guys, sana magustuhan nyo itong video na to. Sana magustuhan nyo. Yan guys, yung result. Yan guys. Yan guys. Kita nyo naman. Silver siya. Yan. Yun lang yung video natin. Hanggang dito na tayo. Guys, bye-bye. Like and subscribe.